ओम शांति। बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्म के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। बंधन मुक्त हुए এই সেবাতে ব্যস্ত থাকো, কেননা এই সেবা হচ্ছে অনেক উঁচা এবং এই সেবা দিয়ে অনেক ইনকাম আছে। 21 জন্মের জন্য তোমরা বৈকুণ্ঠের मालिक होते चलेছ। हर बच्चों को एक सुंदर आदत डालनी चाहिए मुरली की पॉइंट समझाने की, क्योंकि ब्राह्मणी अगर नहीं रहती, कहीं चली जाती, तो आपस में मिलकर क्लास चलाना चाहिए ना। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे। ब्राह्मणी बिगड़ मुझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते चल रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। প্রত্যেক বাচ্চার এই সুন্দর অভ্যাস হওয়ার দরকার মুরলির পয়েন্ট বোঝানো। ব্রাহ্মণী যদি কোথাও চলে যায় তো তাহলে নিজেদের মধ্যে ক্লাস চালাতে হবে। যদি মুরলি চালানো না শেখো তাহলে অন্য আত্মাকে কিভাবে নিজের সমান বানাবে। ব্রাহ্মণী ছাড়া সংশয়ে আসলে তো চলবে না। পড়াই তো সিম্পল, क्लास चलाते थको, यही प्रैक्टिस अवश्य करो। बच्चे जब मुरली सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यो निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। बच्चारा যখন মুরলি শুনতে বসে তো তখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বসো আর এই নিশ্চয় করো कि परमात्मा बाबा আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। डायरेक्शन अथवा মতামত যাকে শ্রীমত বলা হয় সে একজনই দিচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের परमात्मा बाबा। उनको ही श्रीमत कहा जाता। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है। तो बाबा जे मतामत देय সেই মতামতকে শ্রীমত বলা হয়। श्री अर्थात श्रेष्ठ থেকেও श्रेष्ठ मत। वह है हद का बाप जिसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। अनेक मानव আছে যে মানব বোঝে না परमात्मा बाबा হয় এবং ভালোবেসে বোঝে না। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लाभ किसके साथ रखे। इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। হয়তো শিবের ভক্তি করে, বহুত অনেক ভালোবেসেই ভক্তি করে, কিন্তু মানব এই কথা বলে দিয়েছে সকলের মধ্যেই পরমাত্মা আছে, তাহলে কার সাথে ভালোবাসা রাখবে। সেই কারণে আজ মানবের बुद्धि विपरीत बुद्धि हो गिएছে। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं। भक्तिते যখন কোনো দুঃখ রোগ ভোগ হয় তো তখন ভগবানের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। कहते हैं भगवान क्षमा करो। ভালোবাসা দেখিয়ে কি বলে, হে ভগবান क्षमा करो, अर्थात क्षमा करे दाओ। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसे शास्त्रों नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है।
একই হচ্ছে ভারতের গীতা, আর সেই গীতার প্রভাব অনেক আছে। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ ही दृष्टि जाती। যখন ভগবান বলা হয় এক নিরাকারের দিকেই আমাদের দৃষ্টি যায়। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। নিরাকারের কথা বললে আঙুল দিয়ে ইশারা ওপরের দিকে করে। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो देहधारी है ही ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, तो इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। তাই না? এখন আমরা কি জানি ভগবানের সাথে আমাদের কি কি সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধে আমরা জানি। এই জন্য বলা হয়েছে এক পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবার সাথেই প্রীত রাখো। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा है ना, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए। এখন ভগবান বাচ্চাকে পড়াচ্ছে না, তো সেই জন্য অনেক নেশা থাকতে হবে না যে কে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, স্বয়ং পরমাত্মা আমাদেরকে পড়াচ্ছে। তো কতখানি নেশা থাকতে হবে? অনেক বেশি। আর নেশা ভি স্থায়ী रहना चाहिए। এমন নয় যে এই এখনই নেশা চললো তারপরে নেশা ছুটে যাবে, তা কিন্তু না। নেশা আমাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে এবং উপরে উঠতে হবে। ऐसा नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ব্রাহ্মণী নেই তো নেশা উড় যায়। এমন নয় যে ব্রাহ্মণী আছে তাই নেশা চলবে, তো ব্রাহ্মণী নেই সেই কারণে নেশা উড়ে যাবে, তাহলে কিন্তু চলবে না। পড়াশোনা তো আমরা পরমাত্মার কাছেই পড়তে এসেছি না, তো সে যে কেউ নিমিত্ত হয়ে পড়ায়। बस ব্রাহ্মণী बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। এই রকম বুদ্ধি থাকলে তো চলবে না যে ব্রাহ্মণী নেই তো হাম কি করব না, ক্লাস করাতে পারবো না। নেয়া कोई कोई सेंटर के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती, तो आपस में सेंटर संभालते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। तो कोई तो ब्राह्मणी बिगर कैसे अंधे लूले हो जाते। तो कोनो বাচ্চা তো ব্রাহ্মণী ছাড়া লুলে ল্যাংড়া অন্ধ হয়ে যায় যে ক্লাস করাতে পারবো না, তা কিন্তু না। বাবা বলছেন ব্রাহ্মণী না থাকলে হয়তো অন্য কোনো জায়গায় সেবা করতে গিয়েছে, তো নিজেদেরকে সেটা সামলাতে হবে, এতখানি পারদর্শী হতে হবে। ब्राह्मणी निकल आए तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे नहीं। ব্রাহ্মণী নেই তো সেই জন্য এই ভাই জ্ঞান শোনাবে ওই মাতা শোনাবে সেই জন্য আমি ক্লাসে যাব না, তা কিন্তু না। अरे बहुत ऐसे है क्लास नहीं चला सकते हो। অনেক বাচ্চা আছে আবার ক্লাস চালাতেই পারে না, কিন্তু বাবা কি বলছেন বাচ্চাদের পারদর্শী হতে হবে, শিখতে হবে। যেহেতু বাবা প্রতিদিন মুরলির মধ্যে এই কথা বলে যে তুমি জ্ঞান শোনো অন্যকে শোনাও। तो गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। यदि गुरु कोথাও যায় तो आश्रम के चालाय, चेले तो चालाय ना, सामलाय ना। तो बच्चों को सर्विस करनी है। तो এখানে তো বাবা বাচ্চাদেরকে তো আর চেলা বলে না, বাচ্চা তো বাচ্চাই, কিন্তু বাবা বলছেন বাচ্চাদের তো সেবা করতেই হবে। स्टूडेंट नंबरवार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। বলছেন বাচ্চারা এতদিন বসে শিখেছে শুনেছে, কিছু তো ধারণা হবে না যে সেন্টারকে চালাবে নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। শুধু মুরলি শোনার অভ্যাস হয়েছে, শোনানোর অভ্যাস হয়নি। কিন্তু বাবা কি বলেন
মুরলি তুমি নিজে শোনো, অন্যকেও শোনাও। শোনানোরও অভ্যাস থাকতে হবে। याद में रहे तो धारणा भी हो। বাবার স্মরণে থাকবে, তবেই এই জিনিসগুলো ধারণ হবে। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। এই রকম তো ভাই বোনদেরকে হতে হবে না। আচ্ছা ব্রাহ্মণী কোথাও সেবাতে যাচ্ছে, তো আমি কদিন সেন্টার সামলাবো। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छा सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, तो ब्राह्मणी बेगर मुझ नहीं जाना चाहिए। হয়তো বাবা কোনো ভালো সেন্টারে পাঠাচ্ছে ব্রাহ্মণীকে সেবার জন্য, কিন্তু ব্রাহ্মণী ছাড়া তোমাদের মন ভেঙে যাবে সেটা যেন না হয়। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। বলছেন ব্রাহ্মণী সমান যদি তুমি না হও, তাহলে অন্য আত্মাকে কিভাবে নিজের সমান বানাবে বা প্রজা কিভাবে বানাবে। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, हम गद्दी पर बैठे समझाइए। বাচ্চাদের তো খুশি হতে হবে না যে গদিতে বসে বোঝাবো। तो प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। প্র্যাকটিস করবে তো তবেই সেবাধারী হতে পারবে। বাবা पूछते हैं সার্ভিসেবল বনে হো। বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন সেবাধারী হয়েছ, অর্থাৎ সেবার উপযুক্ত নিজেকে বানিয়েছ। তো कोई भी नहीं निकले, तो कोई भी नहीं निकलते हैं। বাবা যখন বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করে সেবার উপযুক্ত হয়েছ, তো কোনো বাচ্চাই বার হয় না, অর্থাৎ জবাব দেয় না। সার্ভিস কে লিয়ে ছুটি লে লেনি চাইয়ে না, সেবা করার জন্য ছুটি তো নেওয়ার দরকার না। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। এই ঈশ্বরীয় সেবার জন্য যেখান থেকেই ডাক আসবে, তো বা বলছেন ওখানে ছুটি নিয়ে চলে যাও সেবা করার জন্য। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसे सर्विस कर सकती है। যে বাচ্চা বন্ধন মুক্ত, অর্থাৎ নিজেকে বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে, সেই বাচ্চা এই রকম সেবাতে যেতে পারে। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। দুনিয়ার যে সরকার, সেই সরকারের থেকে ঈশ্বরীয় সরকারের যে ইনকাম, মানে এই সরকারের সেবা করলে যে ইনকাম হবে, এই ইনকাম হচ্ছে অনেক উঁচা, অনেক। কেন? কারণ এই ইনকাম দিয়ে 21 জন্মের ভাগ্য গ্যারান্টি। ভগবান পড়াতে हैं जिससे तुम 21 जन्म के लिए বৈকুণ্ঠ का মালিক बनते हो। কত জন্মের জন্য বৈকুণ্ঠের মালিক? 21 জন্মের জন্য বৈকুণ্ঠের মালিক, কারণ এখানে পরমাত্মা বাবা এসে পড়াচ্ছেন। तो कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा। দুনিয়ার কামাই দিয়ে কি মিলবে? এই কামাই অনেক ভারী। কেন? কারণ এটাকে তুমি সাথে নিয়ে যেতে পারবে, আর দুনিয়ার কামাই সাথে যাবে না। আর যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকবো ততক্ষণই প্রয়োজন থাকবে। তো অল্পকালকার সুখ হয় না, তাহলে এই কামাই হচ্ছে অল্পকালের সুখ। ইহা তো विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए। কারণ এই কামাই দিয়ে বাবা বলছেন বিশ্বের মালিক হতে থাকবে এবং এতে অনেক আমদানি। তো ওই কামাই দিয়ে কি মিলবে? অল্পকালের সুখ। তো যার এই কামাইয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকবে, বিশ্বের মালিক হব এই নিশ্চয় থাকবে, তো এই সেবাতে লেগে যাবে। পরন্তু পুরা নেশা চাহিয়ে, কিন্তু এর জন্য কি পুরোপুরি নেশা থাকতে হবে। देखते हैं हम किसको समझा सकते हैं, है बहुत সহজ। দেখতে থাকে না যে আমি কাউকে বোঝাতে পারবো কি না। বা বলছেন সহজ, শুধু কিন্তু একটু প্র্যাকটিসের দরকার।
कलियुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य है, सत्ययुग में थोड़े होंगे। कलियुगे एत मनुष्य आत्मा और सत्ययुगे सेई तुलनाय बा बोलছেন अनेक अनेक कम। तो उसकी स्थापना के लिए तो जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। अर्थात सत्ययुगे स्थापनार जन्य तो बाबा अवश्यई कलि शेष सत्य शुरू এই যে संगम, এই संगमेই আসবেন। तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। এই যে পুরানো দুনিয়া, যেহেতু সত্যযুগ স্থাপন হচ্ছে সেই কারণে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে এবং মহাভারতের যে লড়াই সেই লড়াই হচ্ছে বিখ্যাত। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सत्ययुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। এই যে মহাভারতের লড়াই যে বিখ্যাত, এই লড়াই লাগে কখন? তখনই লাগে যখন ভগবান এসে সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শিখিয়ে রাজারও রাজা বানায়। রাজারও রাজা মানে দাপর কলিযুগের যে পতিত রাজা ছিল এদেরও রাজা अर्थात सत्ययुगेर राजा बनाচ্ছেন। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते, कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। এখানে পরমাত্মা বাবা কি বলছেন? দেহ সহিত দেহের সকল সম্বন্ধকে ছেড়ে একমাত্র আমাকে স্মরণ করো। শুধু দেহ নয়, দেহের সাথে সম্বন্ধ, ধর্ম সব কিছু। তো এখানে ছাড়া বলতে মানুষ অন্যরকমভাবে বোঝে। এখানে ছাড়া বলতে কি বুদ্ধি দিয়ে ছাড়া, অর্থাৎ নিজেকেও দেহ ভাববে না, নিজের দেহের ভান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, আত্মা নিশ্চয় করতে হবে, আত্মার গুণাগুণকে চিন্তন করতে হবে, গুণাগুণকে কাজে বা ব্যবহারে নিয়ে আসতে হবে। তো নিজের দেহকে ভোলা, তো নিজের দেহকে ভোলা মানে দেহের যে ধর্ম, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, তো অটোমেটিক্যাল সেগুলো ভুলতে থাকবে। আর দেহের যে সম্বন্ধ, দুনিয়াতে যত সম্বন্ধ আছে বুদ্ধি দিয়ে ভুলবে, সেই সম্বন্ধ পরমাত্মার সাথে স্মরণ করবে। কিন্তু সম্বন্ধ দিয়ে পরমাত্মাকে স্মরণ করবে, বাকি সংসারে যে সম্বন্ধ আছে তাদের প্রতি কিন্তু অনেক অনেক সুন্দরভাবে কর্তব্যকে পালন করবে। তো বাবা এই রাজযোগের মাধ্যমে এটাই শেখাচ্ছে। আর সেগুলোকে ছেড়ে পরমাত্মা বলছেন একমাত্র আমাকে স্মরণ করো, তবেই পাপ কাটবে। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। এটা হচ্ছে বুদ্ধির মেহনত। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করা, এটা বুদ্ধি দিয়ে মেহনত করে নিশ্চয় করা, এবং পরমাত্মার জ্যোতিষ স্বরূপকে স্মরণ করা, এটাও বুদ্ধি দিয়েই স্মরণ করা, মানে বুদ্ধির মেহনত। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। योग अर्थात मिलन, कार साथे कार मिलन? आत्मा परमात्मार साथे मिलबे, एटाई होच्छे योग। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूद है। तो भक्ति मार्ग चलना ही है ना, भक्ति मार्ग ड्रामाते फिक्सड आछे ना, भक्ति मार्ग के चलते ही हबे। खेल बना हुआ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। বলছেন ভক্তির মধ্যে কি আছে? খেল দুই প্রকারের আছে, এক হচ্ছে জ্ঞান আর ভক্তি আর বৈরাগ্য। আর বৈরাগ্যের মধ্যে বাবা বলছেন হদের বৈরাগ্য আর दूसरा হচ্ছে বেহদের বৈরাগ্য। তো হদের বৈরাগ্য মানে ছোটোখাটো, বৈরাগ্য অর্থাৎ ত্যাগ। মানব যখন ত্যাগ দেয় তো ছোটোখাটো নিজের সংসার, পরিবার, আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ দেয়। কিন্তু পরমাত্মা এসে বলছেন বেহদের বৈরাগ্য, কারণ এই দুনিয়াটা হচ্ছে অনেক পুরানো দুনিয়া এবং পতিত দুনিয়া। তো এর প্রতি যত বৈরাগ্য নিয়ে আসবে ততই পরমাত্মার সাথে মন লাগবে, তো মন ভালো থাকবে। তো এই দুনিয়াতে থেকে দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য, আর যত প্রকারের খারাপ আছে
तो সেইগুলোকে मन থেকে বৈরাগ্য दिया। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। এটা আমরা জেনে গিয়েছি, আমরা বাচ্চারা এখন আমরা শিবালয় পাবন দুনিয়া অর্থাৎ সত্যযুগে যাচ্ছি। तो तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन हो ना, बिकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई, तमो प्रधान है ना। বা বলছেন সবাই দৃষ্টি কেমন হয়েছে, বিকারী পতিত, কারণ তম প্রধান না। तो तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের মধ্যে যে পুরানো অভ্যাস আছে সেই পুরানো অভ্যাসকে ছেড়ে দিতে হবে। এবং সেই পুরানো অভ্যাস বলতে বাবা কি বোঝান, তাই না? আসুরি স্বভাব সংস্কার যে অভ্যাস, সেই অভ্যাসগুলো আমাদের ছাড়তে হবে। এর মধ্যে বাবা বলছেন ঈর্ষা কি বাদ ভি বহুত নুকসান করতি হ্যায়। যদি কারোর প্রতি কোনো প্রকারের কোনো কিছুভাবে ঈর্ষা করো, এই যে অভ্যাস, এই অভ্যাস তোমার অনেক ক্ষতি করবে, অনেক লস করে দেবে। তোমারা সারা মাদার মুরলি পর হ্যায়, সব কিছু নির্ভর করছে মুরলির ওপর। তো ভগবানের যে মুরলি মহাবাক্য, এটা এমন একটা জিনিস, বাবা বলছেন এরই আধারে তুমি নিজেকে একদম পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারবে। তোমার খারাপ অভ্যাসগুলো পরিষ্কার করে ভালো অভ্যাসগুলো জীবনে ধারণ করতে পারবে। তো তার আধার হচ্ছে এই মুরলি। तो तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्षा रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने। কিন্তু বাবা কি বলছেন যে দেখুন, ভেতরে অনেক ঈর্ষা থাকে, যে কেউ হয়তো কোনো মাতা ভাই মুরলি শোনাচ্ছে তো ঈর্ষা থাকে, আরে এ কই ব্রাহ্মণী, এ কি জানে, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे नहीं। যখন ঈর্ষা থেকে যায়, ঈর্ষা শুরু হয়, তো दूसरा दिन मुरली सुनते আসবে না। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिससार्विस भी होती है। এই যে পুরানো অভ্যাস ঈর্ষা করার, এই অভ্যাসের কারণে ডিসসার্ভিস হতে থাকে। नॉलेज तो बड़ी सहज, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है ना, तो उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी, यहाँ ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी है। तो बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती, तो लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी ना। तो बाबा की बोलছেন, বাবা এখানে বলছেন যে ঈর্ষার কারণে আত্মা তো दूसरा दिन আসেই না পড়তে। তো কারণ এমন আদত হয়ে গিয়েছে যে কারণে ডিসসার্ভিস হয়ে যায়। নলেজ তো অনেক সুন্দর এবং সহজ, কুমারীদের ধান্দা তো নেই, ধান্দা আদি নেই, তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে এই পড়াই ভালো না দুনিয়ার পড়া ভালো, তো এই কথা বলে যে এই পড়া তো ভালো। তো বাবা কি বলছেন যে বাবা মাকে বলে এই পড়াই পড়বো না, এই পড়াই পড়বো, দুনিয়ার পড়াতে দিল লাগে না, কিন্তু লৌকিক বাবা যদি জ্ঞানে না চলে তো মার খেতে হয়। फिर कोई बच्चियाँ कमज़ोर भी होते हैं ना, कोनो बच्ची अर्थात कन्या कमज़ोर हो जाए। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, तो बाबा माँ के तो बोझाते होबे ना, ये पढ़ा दिए महारानी होबो, उस पढ़ाई से क्या पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी तो सब है नरकवासी। বা বলছেন যারা প্রজা তো তারাও তো স্বর্গবাসী হবে না, এখনের এই পড়া বা এই দুনিয়াতে সবাই কি নরকবাসী। और बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने शतप्रधान बन रहे हो।
বাবা এই কথা বলছেন, তোমরা কি ছিলে? সর্বগুণ সম্পন্ন। তো এখন তোমরা কতখানি तम प्रधान हो गिएछो। सीढ़ी उतरते आए हो ना, तो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं। भारत की छिलो सोने की चिड़िया, एखन ठिक्कर पाथरेर समानो नय, कड़िरो मूल्य नेই भारते। तो भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पारसनाथ बन पड़े है, सॉरी पत्थरनाथ बन पड़े है। तो मनुष्य ही परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक है। निजेर भेतर के देखो जे आमी कतखानी उपयुक्त। दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। मानव दिन प्रतिदिन नीचे नामते नामते गला पर्यन्त पाकेर मध्य फेंसे गिएछे, पाकेर मध्य अर्थात अवगुणेर मध्य फेंसे गिएछे। शरीर के तो आर पाकेर मध्य निये जाबे ना, आत्मा तो शरीर के पाकेर मध्य निये जाওয়া যায়, आत्मा तो आर पाकेर मध्य जाबे ना। किन्तु परमात्मा एसे बोलছেন अवगुण रूपी पाके फंसे गिएछे। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर। তোমরা যারা ব্রাহ্মণ হয়েছো অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সেবাধারী হয়েছো, দুনিয়ার মানব যে এখন পাকের মধ্যে ডুবে আছে, তো তাদের টিকি ধরে সেই পাক থেকে বার করছো। আর कोई पकड़ने की जगह तो है ही नहीं, যে অন্য কিছু হাত ধরে বা অন্য কিছু ধরে যে উপরে উঠাবে, परमात्मा बाबा এসে বলছেন সেই রকম আর জায়গাই নেই। तो दुबन में ऐसे फंसे हुए है जो बात मत पूछो। मानव आजकेर एत खराबेर मध्य फेंसे आछे से कथा बलार नय। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। এখন আমরা বাবাকে বলি বাবা कल पहलेও আমরা অর্থাৎ 5000 বছর আগেও এসেছিলাম তোমার কাছে राज्य भाग्य पेते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा बोझाচ্ছেন যে लक्ष्मी नारायणের অর্থাৎ लक्ष्मी नारायणের मंदिर হয়তো मानव तैरी करे, किन्तु जानेই ना যে लक्ष्मी नारायण কিভাবে হয়েছে। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया। এখন তোমরা বুঝদার হয়েছো, বুঝতে পেরেছো, জানো যে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ্য ভাগ্য কিভাবে পেয়েছে। फिर 84 जन्म कैसे लिए, फिर 84 जन्म কিভাবে এরা নিয়েছে। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते, वह छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। तो उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। पूजा करছি কিন্তু ऑक्यूपेशन जाने ना, तो बाबा बोलছেন पुतुल पूजाई हलो ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। परमात्मा बाबा एसे তোমাদের কতখানি ধনী বানিয়েছিল বিশ্বের মালিক, সেই তুলনায় তোমরা কিভাবে কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছো। तुम पूज्य थे सब पुजारी बन पड़े, ছিলাম পূজ্য তো এখন पुजारी হয়ে গিয়েছে। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। भक्त लोग भगवान के এটা কি বলেছে, নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারি, आप ही सुख देते आप ही दुख देते हो। যাকে পিতা বলা হচ্ছে সে তো সুখ দেওয়ার জন্য আসে, দুঃখ তো দেয় না। ফিরে ভগবানকে এই কথাই বলে দিয়েছে তুমি নিজেই সুখ দাও আবার দুঃখ দেয়।
सब कुछ आप ही करते हो, ताई की बाबा ही सब किछु करे, बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। मानवेर बुद्धि मानव की बोलेছে যে आत्मा হচ্ছে निर्लेप, अर्थात आत्मार मध्य पाप पुण्যের दाग लागे ना, तो এটা तो ठीक ना। আবার মানব এই কারণে বলেছে কুছ ভি খাও পিও, যা কিছু ইচ্ছা করে সেটা খাও, মौज मस्ती করো, শরীরের ওপর দাগ লাগে আর শরীরকে গঙ্গায় স্নান করালে শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैसान है। কিন্তু বাবা কি বলেন, আত্মার মধ্যেই যদি পাপ পুণ্য না লাগে, তো আত্মা শরীরের মধ্যে যদি লাগে, তো তাহলে আমরা কি দেখি, কোনো বাচ্চা, একটা ছোট বাচ্চা জন্ম নিয়েছে, জন্মের সময় দেখা যায় জন্ম থেকে কোনো বাচ্চা হসপিটালেই থেকে গিয়েছে এবং দেখা যায় সেইখানে থেকেই তার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, নাকে পাইপ, শরীরে বিভিন্ন জায়গায় পাইপ, এগুলো তো আমরা কষ্ট অনুভব করি না। তো ওই বাচ্চাটা ওই শরীর দিয়ে তো কোনো পাপ কর্ম করেনি, তাহলে ওই বাচ্চাটা এত সাজা ভোগ কেন করছে। আবার একই সঙ্গে দেখা গেল ওর সাথে আরেকটা মানে যমজ বেবি, তো সেই বাচ্চাটা জন্মের সাথে সাথে ঘরে চলে গিয়েছে, তাকে অনেকে স্নেহ ভালোবাসা আদর দিয়ে কি করছে, খেলাধুলা সুস্থ সবল অনেক অনেক ভালোবাসছে। তো ওই বাচ্চাটা তো ওই শরীর দিয়ে কোনো পুণ্য কর্ম করেনি, যার ফলস্বরূপ সে সুখ পাবে। এ থেকে কি বোঝা যায়, যদি শরীর দিয়েই করতো, শরীর দিয়েই পাপ পুণ্যের দাগ লাগতো, তো তাহলে তো ওই শরীর দিয়ে কিছুই করেনি, তাহলে প্রাপ্তি কেন হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় না যে আত্মার মধ্যে পাপ পুণ্যের দাগ লাগে। তো একটা আত্মা কি করেছে, পাপ কর্ম করেছিল, সেই জন্য বাচ্চা অবস্থায় থেকেই তাকে ভোগান্তি, এবং একটা বাচ্চা পুণ্য করেছিল সেই কারণে সে বাচ্চা অবস্থা থেকেই কি সুখের ভোগ করছে। তো এটাই বোঝায় যে পাপ পুণ্য আত্মা করে, শরীর না। अच्छा, अंदर जो ईर्षा आदि की पुरानी आदतें है उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना। परमात्मा बाबा बोलছেন ভেতরে যে ঈর্ষা আদি এইগুলো হচ্ছে পুরানো অভ্যাস, যাকে বলা হয় আসুরি অভ্যাস। এই অভ্যাসকে ছেড়ে অনেক ভালোবেসে মিলেমিশে চলো। ईर्षा के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ईर्षार कारणे ईश्वरीय पढ़ा कखनो छेड़े दिओ ना। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। যে শরীরে বসে পুরুষার্থ করছি, আত্মা বসে আছে, তো বাবা বলছেন এই দেহকে এক কথায় বলা হয় পচা পচা দেহ। তো এই দেহের ভানকে ছেড়ে দাও। भमरी की तरफ ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। भमरी যেমন ভू भू करे মানে নোংরা পোকাকে বাসায় নিয়ে এসে, ঠিক সেই রকম দুনিয়ার মনুষ্য আত্মার কাছে জ্ঞানের ভू भू করে নিজের সমান বানানো সেবা করো। इस रूहानी धंधा में लग जाना है। এই রুহানি ধান্দাতে বা বলছেন লেগে যাও। বা বলছেন মনসা बंधन से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। अतीन्द्रिय सुखे झूलाते झूलते থাকা এটা হচ্ছে संगम युगी ब्राह्मणদের विशेषता। लेकिन मनसा संकल्प के बंधन आंतरिक खुशी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। तो এর কারণে বাবা কি বলছেন, মনসা সংকল্পের বন্ধন, সংকল্পের মধ্যে যদি ব্যর্থ অশুদ্ধ ঈর্ষা ঘৃণা ভরা সংকল্প থাকে, তো আন্তরিক খুশি বা অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতেই দেয় না। ব্যর্থ संकल्प ईर्षा अलबेलापन आलस्य के संकल्प के बंधन में बांधना ही मनसा बंधन है।
এখানে পরিষ্কার করে পরমাত্মা বাবা বলছেন ব্যর্থ সংকল্প মানে ঈর্ষার আধারে, অলবেলাপনের আধারে, আলস্যপনের আধারে যে সংকল্প চলে সেই সংকল্পে বেঁধে যাওয়া মানে মনসা বন্ধন, মনের থেকে বন্ধন এসে যাওয়া। ऐसी आत्म अभिमानी के बॉस दूसरों का ही दोष सोचती रहती, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्ति दाता बन सकेंगे। तो বলছে এরকম आत्म अभिमान के बॉस दूसरों को ही दोष सोचती, আচ্ছা তার মেহসুস্ত মানে অনুভবের শক্তিকে সমাপ্ত করে দেয়, এই কারণে सूक्ष्म बंधन থেকে মুক্ত হও, मुक्तिदाता হও। तो ऐसा खुशी की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी ना आए, এতখানি খুশির খনিতে সম্পন্ন থাকো যে তোমার কাছে দুঃখের ঢেউ আসতে পারবে না। ओम शांति।